또 군디 시대 아게데 군디 다하더나. Hello, welcome back. Mokai khunda la pane ase. Sagide skip na kurde last tak side bi khunda dane je ami dikhai dibo. और ami itu kan khula dane to apne hinge dikhana hai. Jadi ami panaya na khunda dane apne hinge aro dikhai dibo. Stop touch kore ba. Jadi mokai halu aro itu ini ka halu On the export side. ini ka halu ne yate mokai halu aro हाँ ठीक है. अंदर दे ता थाली जे aro yate itu chanda khuli na asna yate ura mehen la to ulai jawo na aro Sabide. Ini kunci deh. Sorry. Rice mill deh nisna ya sih. Sorry. Jo ini ka kunci deh. Rice mill deh cawale kami nih.
So itu kundi sih deh. Aja deh kundi thah tuh na. Dunia kundi jana se. Rice mill deh caya na 30-40 dia patli tuh itu panai na itu berak kundai emang ni lap na. Harus pasti safe asih deh. Itu kan berak panai na. Makoi kan kunda tuh pasti safe asih deh. Harus saya thali tuh ini guys. Mina pia thali ura panai na panala asih terus viewers kon aru amila subscriber kon ami panai na khuni tha do itu ase aru kunuma amila channel te nutun sai thakise kole apne anmi amila channel te subscribe kor dibol na power tv de koina tv apne je koite ase iman hi kurubo aru next video de ami khan ki aibo tu tane ami khan luk wachi kurlo de jo goodbye